जय जगन्नाथ सांग माने साई कृष्णा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलरे थिबे। आमे भंजनगर पार्ट 1 रे देखिथिले भंजनगर पार्क रो ऊपर भाग रे जो जो शैवपीठ मान अछि से सब देखिथिले। आसंतु आज देखिबा भंजनगर पार्ट 2 रे तळ भाग रे कोन कोन सब रहिछि। ए होछि भंजनगर जलभंडार देखि परथे आपण माने भरपूर जल रही। पार्क रो ऊपर भाग रे ठिया होई देखिले तळ भाग रो दृश्य एमिति देखा जाए। तो केंदी पूरा हालिया कर दोचे पिला जुआड हेले पळौची हाय ना एडो ना हाय फिश देखंतु केते सुंदर जगह। वर्तमान देखंतु आमे तळ को जाउछु केते कोन अछि ए भितरे। तळ को आसीबा परे आपण साइड बाय साइड गोटे व्यू देखि परिबे। प्रथमे आमे एक्वेरियम देखिया पय जाउ। एठी देखंतु पिला मानक पय दोळीर सुविधा केते सुंदर करा जायछि। पिला मानकर जा अछि एटा शूटर देखंतु आमे एक्वेरियम पहुंची जाइछु। एक्वेरियम भीतर को आसिया पय मात्र 2 टंका टिकट लागे जण पिछा। सांग माने भंजनगर पार्क बहुत बड़ एरिया। एठी दिन सारा बुलिले मध्य आपनकर दर्शन सरीबनी। आमे चेष्टा करिछु जते संभव आपण मानकू सबुथुरु किछि किछि व्यूज देखेबा पई। देखंतु आ देखि कि मजा नियंतु। जदि आपनकू भल लागि थाए आपण निश्चय भंजनगर पार्क थरे आसिकी निजे बुली कि जांतु देखिबे बहुत भल लागिबो। देखंतु सांग माने आम एक्वेरियम रु आसी दोली सेक्शन रे पहुंची जाइछु। दोली देखिबा मात्रे साइनार की कांद दोली रे न बसेले से जमा रहिबनी। दोली रे एन्जॉय करछंती। ये आपण माने देखु पारछंती जलभंडार दृश्य। पानी तो फुल अछि। यहाँ पर गोटे ब्रिज अच्छी देखुं आप ब्रिज दे आर पार को जावा पड़े। देखंतु सांग माने आमे आसी पहुंची जाइछु रसुलकुंडा टॉय ट्रेन स्टेशन रे। पूरा आपन को एठी पूरा प्लेटफॉर्म स्टेशन जेमिति सेमिति ही फील हबो। पूरा तांकर से आवाज से ट्रेन आसीबो से सेम सेमिति बहुत आपन लागबो सत्तर गोटे प्लेटफॉर्म ट्रेन प्लेटफॉर्म आपन। देखंतु आमे सेठु बाहरी आछू। वर्तमान आमे जिबा बोटिंग पॉइंट। देखंतु सांग माने आमे आसी पहुंची जाइछंती बोटिंग पॉइंट रे। एठी जो देखुचंती टिकट घर एवं एडी बोटिंग पॉइंट। जो माने मध्य बोटिंग करिया को पसंद करथबे एठी से बोटिंग रे मजा उठै परिबे। देखंतु देखंतु सांग माने बोटिंग पॉइंट रे आसी आमे मैजिक मिरर पाखु को जाउछु। एठी मैजिक मिरर सहित कंढेई नाच मध्य अछि। फैमिली सहित जदि आसबे निश्चय एंजॉय करेंगे। मैजिक मिरर एवं कंढेई नाच मध्य बहुत भल लगे। आमे मैजिक मिरर जाइथिलु किछि दृश्य आपन को देखौछि। ए भितर एंट्री कला परे सब बड़े ग्लास थिबो
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟାର ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ହିଁ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂଟା ହେଇପାରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିକି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂଟା ହୁଏ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାର୍କରେ ବସିକି ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ଫୁଲ୍ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଆସିଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ମନ କରିବେ। ବହୁତ ବିରାଟ ଜାଗା ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ। ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।